श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय समालोचना प्रति उदासीन हेबा संभव किपरि। समालोचना प्रति उदासीन हेबा संभव किपरि यही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते सुंदरगढ़ जिला राउरकेलार भवेश चंद्र साहू को अनुरोध करुछि। भवेश भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय मां परम प्रभु श्री अरविंद आज आलोचना चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानक पई हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम मुख्य संचालक आम समस्त अति सम्मान कमल भाई एवं आज कार्यक्रम अंशग्रहण करथिबा सुनीता आपा संयुक्ता आपा समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछे सुंदर योगदान पाई। एवं आमे आज जो शीर्षक रे आलोचना करूछु ता मांकर जो सब आलोचना रही ता भीतर गोटे प्रश्न उत्तर एक अंश जो मां को पचरा जायछि हाउ कैन वन बिकम इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म। 30 नवेम्बर 1955 रे प्रश्न हाउ कैन वन बिकम इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म अर्थात आमे समालोचना प्रति उदासीन किपरि रहबा। आम जीवन रे समालोचना अन्य माने हमक आलोचना करिवे समालोचना भी करिवे क्रिटिसाइज्ड होबा गोटे पार्ट ऑफ लाइफ। आपण पोशाक पिंधिले भी लोके भल कहबे मन कहबे आपण गोटे बंचिबार शैली को लोके नहीं मंतव्य करिवे आपण को पुओ झीर परफॉर्मेंस को नहीं लोके समालोचना करिवे आपण घर स्टेटस को नहीं लोके समालोचना करिवे आपण आर्थिक अवस्था को नहीं लोके समालोचना करिवे आपण व्यवहार को नहीं लोके आलोचना करिवे आपण कार्य आपणकर जहा किछि जगत रे आमे बंचिया मात्रे अन्य माने हमको लक्ष्य करती और आम संपर्क में मंतव्य दिखती। एपरिक आपड़ जदि कहे मु आज अमुक जगह को जाऊँगी हूँ तो बंधु मैंने छल आपण को कहीपारती से जगह कहीं जाऊच से कौन तुम किए बेसी विशेष सांग अच्छा कहीं आम डाकिले तो आसन एक भी कहीपारती। तेणु यहाँ गोटे भारी स्वाभाविक कथा जे आम कई नो बडी इज फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म से प्रधानमंत्री हूँ चाहे पिओन हो साधारण चाषीटी हो कि जड़े अति बड़ संभ्रांत व्यक्ति हो समस्त जीवन में समालोचना एक विशेष परिस्थिति तैयारी करे। आ समालोचना हेले यदि माने कौन से गोटे आनंद दीपक समालोचना कंस्ट्रक्टिव समालोचना हे तो आपको खुशी लगी पारे कि निंदा सूचक अपमान सूचक आलोचना हम जड़े जन ना अपप्रचार कर जड़े जन को भूल बुझ से जगह कष्ट आम पाऊ। अनेक लोग तो बहुत व्यस्त हो जाते माने बहुत व्यस्त माने जीवन हारिबा पर्यंत कथा चले से मत एमती कहीं कहला मत एमती कहीं आलोचना कला मु बचीबी नहीं। किंतु प्रश्नटी बड़ गंभीर प्रश्नटा हूँ आम समालोचना प्रति किपरि उदासीन रहा अर्थात समालोचना रहिबो से तो कुआडे पळेबनी आपणकर जहाँ भी परिस्थिति पीपल विल डिस्कस आपण के रक्षा पाइबे। माँ गोटे सीधा गोटे बड़ उत्तर देदेले कहले बाय क्लाइंबिंग समवेयर अप ऑन द लैडर इन वन्स ओन कॉन्शियसनेस निज चेतनार
ନିଜ ଚେତନାର ସିଡିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢିଯିବା, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସମୟରେ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଡର, ଗୋଟେ ସିଡିରେ ନିଜ ଚେତନାଟା ଗୋଟେ ସିଡିର ପାହାଚ ଭଳି, ଚେତନା ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ସମାଲୋଚନା ହବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢିଯିବେ କି 3ଟା ପାହାଚ ଚଢନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ଚେତନାର ସିଡି ଚଢିଯିବ, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ସମୁହେର ଅପ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଡର। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବ ନା, ଯଦି looking at things a little more vastly, ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା, ଲିଟିଲ ମୋର ଜେନେରାଲି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା କାହିଁକି ଏ କଥା ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହାନିଲାଭ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚକର ଭୂମିକାରେ ଜଣେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆସେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଉଦାହରଣ ନା, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତମକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ କାବୁ କରି ଧରୁଛି, ଏକା ବେଳକେ ଚିପି କରି ଜାବୁଡି ଧରୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟୁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ତାହାକୁ ଆଦୌ ଘଟିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ ଅନୁଭବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଗୁଡିକର ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ପ୍ରକୃତିରେ କି ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଭାବିବ, ଏଥିଲାଗି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଶ ଓ କାଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। ମାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଲେଖାର ଏହି ଅନୁବାଦଟି ମୁଁ ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆମେ କଥାଟିକୁ ଏଇଭଳି ବୁଝୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ସେ କଥାଟି ଆମକୁ ଭାରି ଧରି ପକେଇଲା, ହୋଲ୍ଡ କଲା, ଗ୍ରିପ୍ସ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁଠାରେ ରହିଛୁ, ହୋଲ୍ଡସ୍ ୟୁ ଟାଇଟ୍, ବଡ ଜୋର କରିକି ସିପି ଧରିଛି, ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରେସ୍ଡ, ବହୁତ ଜୋର ସେ ଆମକୁ ଚାପି ଧରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କର କହିବା କଥା, ୟୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହିଁଛୁ, ଆମେ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଚିପି ଧରି ପାରିବନି, ଆମକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବନି, ଆମକୁ ଗ୍ରିପ୍ କରିପାରିବନି। ସେ ଯୋଉ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଆମକୁ ଧରିଛି, ଗ୍ରିପ୍ କରୁଛି, ଟାଇଟ୍ କରିଦଉଛି, ପ୍ରେସ୍ କରିଦଉଛି, ଚାପି ଦଉଛି, ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହିଁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଦେଇଛୁ, ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବେନି। କେହି ବୁଦ୍ଧକୁ କେହି ଅପମାନିତ କରିପାରୁନଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଉ, ତାପରେ ଅପମାନିତ ହଉ, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବାନି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ଚାହିଁଥିଲ, ଗୋଟେ ଟେରିବଲ ଅବଷ୍ଟାକଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଲଢୁଛ,
ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଲଢୁଛ ଏବଂ something which is preventing it from happening କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ। if simply just that at that moment ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ସତେ ୟାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଏଇ ସମାଲୋଚନା ଭିତରୁ ବାହାରିବାର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଟୁ ରିଅଲାଇଜ କଣ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ପାର କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭୀଷଣ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟି ଯାଇଛି। ଏବଂ ୟାର ଆମ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ସିନା ବିଚାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଆୟୁଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ଏଇ ଜୀବନଟା ଥିଲା। ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କି ଆମେ ଚେତନାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାର ଭାଷ୍ଟ କଥାଟା ମା କହିଥିଲେ ନା looking at things a little more vastly ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ମା। କେମିତି ଆମେ କହିବା ଆରେ ଭାଇ ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଃଖଟି ଆସିଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ହଜାରେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ହଜାରେ ଜନ୍ମରେ ପାର କରିଛି ଓ କିଏ ଜାଣେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମର ରିଲେସନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କହିବେ ଜଣେ କହିବ 45 ଜଣେ କହିବ 30 ଜଣେ କହିବ 60 ଜଣେ କହିବ 75 ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏଇ ଜନ୍ମର ଆୟୁଷ। ଆପଣ ଟାଇମ ଇମେମୋରିଆଲ ଅସଂଖ୍ୟ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏ ଆଜିର ଅପମାନ ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକର କଥା ତାର କଣ ମାନେ ଅଛି ଏ ମହାକାଳ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ତ ଏକଦମ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମର କଥା। with all that is all before with all that is before all that is after ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବିତି ଯାଇଛି ଆଉ ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ସମୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। all that is after ୟା ପରେ ଯୋଉଟା ଆସିବ and all that is happening at the same time ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି if one is not an idiot immediately he himself tells himself ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ କି ମୂର୍ଖ ହେଇନଥିବ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବ ଓ well I am attaching importance to something which doesn't have any ମୁଁ ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ଯାହାର କିଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଅପମାନର ସମସ୍ୟାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଯେ ସମାଲୋଚନା ନ ପାଇଛି କିଏ ବା ଗାଳି ନ ଶୁଣିଛି କିଏ ବା ଶୁଳିରେ ନ ଚଢିଛି ନା ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ କିଏ ବି ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ କରିଦେଲେ ନେସେସରିଲି ସୋ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ କଥାଟି ସେ ଆମେ ଯୋଉଟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ସେଇଟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଲୁଜେସ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଯୋଉ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ ଏତେ ଯୋଉ ବିକଳ ହଉଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ମତେ ଅପମାନ ହେଇଗଲା ସମାଲୋଚନା ହେଇଗଲା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା
मत किए गाली करदेला, it loses all its importance immediately. जदि आमे एटा देखि पारुछु, you can visualize, आमे जो देखि पारुछु, you know, तुम जानो, simply the immensity of the creation. सृष्टि रो गोटे विपुलता अछि, से विपुलता को जदि आमे देखि परिबा, I am not now speaking of rising to spiritual heights. आमे कहबा आज्ञा ए immensity of the creation, सृष्टि रो ए विपुलता को देखियो कहले आमको गोटे आध्यात्मिक उच्चता दरकार कि नहीं, बिना आध्यात्मिक उच्चतारे मध्य आपण ए सृष्टिर विपुलता को देखि पारे। सिंपली द इमेंसिटी ऑफ द क्रिएशन इन टाइम एंड स्पेस। ये सृष्टि केते विराट, आमे निजको आम जीवनटा केते गुरुत्व दोछु, किंतु केते अगना अगनी वनस्थ भितरे, को बरफ भितरे, को निपट गाँ रे किए केते मनीष सब रही आमरी भाया। भावंतु ये सारा सचराचर यार स्पेस को देखंतु, ता तुलना रे आमे गोटे केड़े बड़ टिकी जीवटी। आ समय आमर जीवन मध्य से भली विराट परिव्याप्त, आमे असंख्य असुमारी समय बीते कि आसिले, असुमारी समय आग को अच्छी बंचिया पाई। तेणु वर्तमान एंड दिस लिटिल इवेंट ऑन व्हिच यू आर कंसंट्रेटेड, गोटे कौन घटना घटी, सेही घटना उपरे आमे कंसंट्रेट करूछु, एकाग्र हो पड़ुछु, तार कौन माने अछि, विथ एन इंपोर्टेंस एते गुरुत्व भी दोछु। एज थ्रो एज दो सत्य जेपरी इट यूर समथिंग ऑफ इंपोर्टेंस, समथिंग ऑफ इंपोर्टेंस, इटा बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा। आपण या पूर्वरु कौन कौन अपमान प्रक्रिया भितर जाइछंती, जेल जाइथिबे, तो सुली रे चढ़िथिबे, नले युद्ध भूमि रे किए आपण पिटी मार दिथिबो, केते रक्त बहिथिबो, केते दुर्घटना रे पड़िथिबे, केते कोन हेइथिबो। immediately it does this and it is मा कहउछन एई भली जदी भावनाटा आसे, आपण स्पेस और टाइम टा जदी रियलाइज करि पारंती, सृष्टि रो विपुलता टी जदी अनुभव करि पारंती, आपणकर समस्या टी एई भली समाधान हे जो। और जदी एटा आंतरिकतार सहित हमें करि पारू, खाली एतिक थर भाबु नांती, आपण तो छोट होइतले आपणक मां आपण केथर पिटिछन, बापा केथर पिटिछन, एबे जदी जने किए पदे कथा कहि दो जे हमु केते कष्ट लागै, आपण टीचर माने भी आपण बाडैते, एबे सिना दंड मुक्त अंचल हला। If you do it sincerely, if naturally there is one part of yourself which tells you, स्वाभाविक भाव रे जदी गोटे अंश हमकु कहे बट फॉर मी इट हैज एन इंपोर्टेंस, तुम जहाँ भी कह मु कौन ता अपमान सही पारिबी, मु कौन ता समालोचना सहिया पई बंचिछि, एडा मो पई गुरुत्वपूर्ण। कौन कहले किए कहउछंती गाली रो जवाब गुली रे दियो, किए कहउछंती इटार जवाब पत्थर रे दियो, किए कहउछंती जदि जने किए तुमको आखि देखेला ता आखि ताड़ी आण। हमको हजार स्लोगान दिया है, आमे कया बिना युद्धे न देमु सुचग्र मेदि, मु लड़ाई करी, से काई मते कहबो ना पांडव माने कौरव मान अपमान करथिले, कौरव माने पांडव मान अपमान करथिले, भूली जाई थांते, ये महासमर ही न था, रक्त नदी संतरण करिया को पड़ न था, महाविनाश ही न था।
किंतु सेमाने कहले ना आमर गुरुत्व अच्छी ये अपमान आम सहबुनि देन there you have only to leave that part behind जो अंशटी कहूची जे देखो एटी बहुत प्रकार विपद ना बहुत प्रकार गुरुत्व रही तमे ताकू छाड़ी पारिबो नहीं ताकू छाड़ी देबा ठीक हबनी आमे सेही पार्ट टाकू कोन करिवा ना कोन करिवा ना लीव बिहाइंड ताको पछरे छाड़ दे परिबा सेही भागटा पछरे पके दे बाहरी आसे पड़ियो कीप योर कॉन्शियसनेस एज इट इज आम चेतना जेपरी थिला सेही परी रखियो बट इफ सिंसियरली यू वांट टू सी द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स इट इज वेरी इजी यदि प्रकृत रे यथार्थ भाव रे आमे कथाटी को देखिया को बुझी परिबा ताले एडा हरि सहज होई मु बुद्धंकर जीवन रो गोटे कहानी कहियो चाहे आनंद तांको थारू माने आशीर्वाद नहीं थिले कि से अंग लागी रहिबे केबे भी बुद्धंक ठारो अलग हेबे नहीं बुद्ध जोट रहबे आनंद सेठ रहबे दिने कई जने बुद्धं को अपमान कले तांको मोहरे छेप पके देले आनंद कांदिले जस्ट लाइक ए किड बुद्ध तांको बुझौछंती सेही व्यक्ति को तार मु ताको भल पाउछि जेमिति पाउथिले सेमिति छेप पके पूर्व से कि अद्भुत कथा आपन से केते बड़ कष्ट देला किए काम मोरे कोन छेप पकाए आपण से सही कि कहउछंती मु ताको भल पाए से बुद्ध कहउछंती तमे सूर्य को छेप पके देले कोन सूर्य किरण दबा बंद कर देबे तमे नदी रे छेप पके देले कोन नदी तुमको जल दबा बंद कर दबो से बली मोर भल पाइबाटी आपे आपे उत्साहित होउछि सेटा ता छेप पके ऊपर निर्भर करू नाही से न पकेइथिले भी मु भल पाइथांती से पकेइथिले भी भल पाउछि मु किछि बदले नाही माँ कहते बट इफ सिंसियरली यू वांट टू सी द ट्रूथ वैल्यू इटा ला सत्य निकट रे पहुंचवा इट इज वेरी इजी इटा सहज हम तापरे ये हला गोटे बड़ मेथड आपण को कहा गला चेतनार सीढ़ी चढ़ी जावाकू एक दुई परिस्थिति को भास्ट करी देखिबा टोटाल करके देखिबा जेनेराली देखिबा साधारण भाव रे समग्र भाव रे साधारण भाव रे समग्र भाव रे देखिबाटा हला स्पेस आउ टाइम रो परिप्रेक्षी ताको देखिबा गोटे घटना घटी घटना कौन आगु घटी नहीं मु गोटे उदाहरण दूसरी मन करंतु गोटे जने मार संतान होने आम समाज लोक मैंने खराब कर गाली बंध्या कहती से मंगल कार्य डाकती नहीं तो अपुत्रिक ता मुह चाहिए जस ना ये कथा भी कही दिखती कहती लोके कहती तो सपोज सेमती गोटे आलोचना है तो खाली कौन यही जन्म मु अपुत्रिक थी केते जन्म मु अपुत्रिक थी पारे एवं दरकार पड़े मो भली आउरी कोटिए लोक थी पारते किंतु आमे सेते दूर को जाई पारते आमे खाली कहते से कहीं कहब ना मते कहीं कहब ना तेणु मां अलग मेथड कथा कहते देयर आर अदर मेथड्स जने चीन देशर जने संतंक कथा मां कहते मां कहते जे देयर इज ए चाइनीज सेज हु एडवाइसेस यू टू lie down open events as one floats on one's back upon the sea गोटे समुद्र रे हम गोटे पिठी पहरा आप जो पहरा शिखी कथा बुझीपारे
ଯୋଉ ପିଠିରେ ପହଁରନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଚିତ୍ ପହଁରା, ମାନେ ଚିତ୍ ହେଇକି ଶୋଇବା। ମାନେ କଣ, ପିଠିଟା ତଳେ ପେଟଟା ଉପରେ, ଏଟା ହେଲା ଚିତ୍ ହେଇ ଶୋଇବା। ଗୋଟେ ଚିତ୍ ପହଁରା ଅଛି, ଆପଣ ପାଣିରେ ପିଠିଟା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଉପରେ ଭାସିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଆରାମସେ ଭାସି ରହିବେ। ସେ ସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ଦେଶର, ଯେ ଦେଖ ତମେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହେଇଥିବ, ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ତମେ ଫ୍ଲୋଟ କରିବ, ଭାସିବ। lie down open events as one floats on one's back upon the sea। ଆମେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଚିତ୍ ପହଁରା ଦେଉ, ପିଠିଟା ତଳକୁ କରିକି ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଥାଉ, ଆମେ ସେମିତି ଘଟଣା ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟ କରିବା, ଭାସିବା, ଚିତ୍ ପହଁରା ଦେବା। କଣ ନା ଇମାଜିନିଂ, ଆମେ କଣ କଳ୍ପନା କରିବା ନା ଦି ଇମେନ୍ସିଟି ଅଫ ଦି ଓସନ୍। ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ବାବା, ଏ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ତ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ, କଣ ନ ଘଟିବ ଆମ ଜୀବନରେ, କଣ କଣ ନ ଘଟିବାକୁ ଆଉ ବାକି ଅଛି କି? that you let yourself go floating upon this। ସେ ଭାସୁଥାଉ, ସେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭାସିବି। ଆମ ଭଗବତ ଗୀତା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଦ୍ମ ପତ୍ର ମିବାମ୍ବସା, ସେ ଜଳ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଓଦା ହବନି। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଚିତ୍ ପହଁରା ମାରୁଥିବେ, ତା ଉପରେ ଫ୍ଲୋଟ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବ ସାଗର, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାମୟ ଜୀବନ, ଏଠି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ସମାଲୋଚନା, ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା, ସ୍ତୁତି, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଭାସିବେ। ଓପନ ଦ ୱେଭ୍ସ, ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିବେ। like something contemplating the skies and letting itself be carried away। କେମିତି ଭାସିବେ? ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ ପହଁରା ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ପିଠିଟା ପାଣିରେ ଅଛି, ମୁହଁଟା ଉପରକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? letting itself be carried away। ସେ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଘଟଣାର ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ସେ ତାର ଭାସିଯାଏ, ତାର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଆଉ। ଏଗୁଡା ଭାରି ସିମ୍ବଲିକ ଆନ୍ସର, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯାଇକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଚୀନ ଭାଷାରେ ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଉୱାଇ, WUWEI, ଉୱାଇ। ତା ମାନେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଥିବ ଘଟଣାର, ଆଉ ଆମେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ମନନଶୀଳ ଥିବା। କେତେ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗଲା, all your troubles are gone। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଅଧିବାସୀ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତା ପିଠିରେ ପହଁରୁଥିଲା, lie flat on his back, look outside, ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। as much as possible on an evening, ସବୁବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଟା କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରା ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖୁଥିଲା, ଆକାଶକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, ଅଭିନିବେଶ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ he was floating in that immensity of countless luminous points। ସେ ଯୋଉ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଖଚିତ ଆକାଶର এই ବିମଣ୍ଡିତ ବିପୁଳତା ଭିତରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ।
ସେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ କି କବି ସ୍ୱଭାବର ଲୋକଟେ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଇଏ କାମ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେ ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ତ ଘଟିବ ରେ ବାବା। କିଏ କିଏ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ତା ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟୁନି, ଅପମାନ ଘଟୁନି, କାହା ଜୀବନରେ ଅତୃପ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆମର ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଏତେ ବଡ ଆମ ଘଟଣାର ପ୍ରବାହ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ଖାଲି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ମା ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଇରିଶ ଲୋକର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀଙ୍କର, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ତାରା ମାନେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିତ ହୋଇକି ଶୋଇକି ଆକାଶ ବିଷୟରେ ମଗ୍ନ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଭାରି ମାନେ ଭାରି ଲାଇଟ ଲାଗେ, ସତରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଯେ, ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଘଟିବା କଥା ସେ ଘଟୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ, ବିବ୍ରତ ହେଇପାରେ, ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟଥିତ ହେଇପାରେ, ମର୍ମାହତ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଖୁବ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଇପାରେ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ, ଘଟଣାଟିକୁ ଘଟଣା ବାଟରେ ଛାଡିଦେବେ, ଯାଉଛି ହଉ ନା, ସେ ତ ମୁଁ ତ ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ତ ତଳେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଭାସୁଛି। ଏଇ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଗୁଡିକ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ବସେଇ ନଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନଥିଲେ, ଭସାଅ ପରାଣ ମୋର ତବ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତେ। ଆମର ଜୀବନଟିକୁ, ପ୍ରାଣଟିକୁ, ପ୍ରାଣଟିକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା କରିଦବ ନା, and immediately all troubles are calmed, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଆମେ ରୋକି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟିକୁ ଉପରେ ଆମେ ଭାସି ପାରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଗୋ ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳେ ଲୋକ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲା, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଦଳେ ବଦମାସ ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ପୃଥିବୀରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି। କିଏ କାହାକୁ ଏସିଡ ପକେଇ ଦଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ହାଣି ପକଉଛି, କିଏ କାହାର କଣ ଛଡେଇ ନଉଛି, କିଏ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି, କିଏ କାହା ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ହ୍ୱାଟ ନଟ୍। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହୁଏତ ଭାବିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଯାଏ ମଣିଷ ନିରୂପା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେମିତି ଜୀବନ ସବୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଦେଖିଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲେ ମଣିଷର ସେଇ ସାହସ ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି, ହେଲେ ତମକୁ ଏଟା ସବୁ ସିନସିୟରଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଯେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ତମର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବହୁତ ମହତ୍ୱ ଦଉଛୁ। Sense of relativity between your little person and the importance you give to the things that concern you. जो जिनस गुड़ाक आमको बहुत गुरुत्वपूर्ण लगुच, आम ताको बहुत गुरुत्व दौचु। आउ अन्य पटे रही यूनिवर्सल इम्यूनिटी, गोटे है व्यक्तिगत गुरुत्व, आउ गोटे हूँ विश्वर विफलता। तेणु जदि आम तार सापेक्षिक भावटा को धरिबा, ताले दैट इज एनफ, दिस इज एनफ। Naturally there is another way, it is to free oneself from the earth consciousness.
पृथ्वीर चेतनारू निजको मुक्त करिवा सेति कहा जाइतिला विद्या संपर्क रे ज्ञान संपर्क रे उपनिषद आमको गोटे कथा कहिसेंती सा विद्या जो विमुक्त है से होची विद्या जे आपन को मुक्त करे कौन मुक्त करे ये पार्थिव चेतना रू मुक्त करे राइज इनटू ए हायर कॉन्शियसनेस जे आपन को एक उच्चतर चेतनार दिगरे नहीं जाए where they are terrestrial things take their true place तापरे आमे जो टेरेस्ट्रियल थिंग गुडी को एते गुरुत्व दउछु से गुडी को एते गुरुत्व पाइबने अरे ये जहां भी करबा एट तो छाडी जीवा ना जोटा पाई थांते से छाडी के जाइथा जोटा न पाइले नाही पाइबा न पाइबा ये सब गोटे गोटे कहानी परी सुंदर कहानी परी स्वप्न देखिबा स्वप्न भांगिबा आशा करिबा आशा हरेबा ये गोटे कहानी इट्स ए नोवेलाइट स्टोरी एवं आमे पार्थिव जिनिस को अधिक गुरुत्व देछु किंतु पार्थिव जिनिसटी तार ट्रू प्लेस पाइबो यथार्थ मूल्य यथार्थ स्थान पाइबो जदि आमे उच्चतर चेतना मध्य को चली जाबा आमे देखिबा ए टेरेस्ट्रियल थिंग गुडिको व्हिच इज क्वाइट स्मॉल यू सी तुम देखिबो एटा भारी छोट दुनियार अनुभवी लोक माने कहि परिबे परिपक्व मनुष्य माने कहि परिबे जो मैच्योर हेलिनी आपन को पुओ पाठ पढ़ा पई झियर बागर पई हम केते व्यस्त होछु कोन झियो बायला पर आपन दुख चली होला पुओ माने अमेरिका रे जाई रही होला आपन दुख पळेला मा कोचंती मु जेते बेले बहुत दिन आगुरु पेरिस रे थिली जने मैडम थिले तांको ना होची मैडम डेविड नील तांको सहित मोर सब दिन देखा होता हो तांको भितरे अनेक हर ओन आइडिया तांको निज धारणा गुडी को बहुत जमी की रहितला तांको भितरे डेविड नील कहते यू शुड नॉट थिंक ऑफ एन एक्शन इट मीन्स अटैचमेंट फॉर द एक्शन तमे केबे हेले कोन से कार्य विषय भाबिबो नाही जदि तमे भाबिबो ताले तार अर्थ से कार्यटी प्रति तमर गोटा अटैचमेंट रही छे when you want to do something it means that you are still tied to the things of this world तमे जेते बेले पर्यंत किछि कार्य करिया पई इच्छा करथुबो सेते बेले पर्यंत जगतर वस्तु गुडिक सहित निजको बांधी कर रखिथुबो मुक्ति नै मां ताको कहउछथि तापरे मु ताको कहली मां कहले ना याटर आउ किछि सहज आउ अधिक सहज किछि नाही तुमे केवल पूर्वरु संपादित होइथिबा परे करिबाकू रहिथिबा तथा वर्तमान घटिबार लागिथिबा जाबतीय कथार कल्पना करिवो मां कहउछथि देन आई टोल्ड हर मो मैडम नील को कहली नो देयर इज नथिंग इजियर you have only to imagine everything that has been done before तमे खाली भाबो जे सबु घटना गुडी को आगरु घटी सारी छी जेमिति चित्र देखि नथले संजय विश्वरूप दर्शन कला बेले जे कहले अरे ये सबु सुर वीर माने मरी सारी छंती सूक्ष्म रूप रे सब कथा घटी जाय स्थूल रूप नबा को समय लागु and all that will be done later सब गुडी को परे हबो all that is happening now वर्तमान जोटा घटुची and you will then realize that your action is a breath तमे अनुभव करिवो जे तमर कर्म गुडी को रहितला तम निश्वास परीक्षण स्थायी 1 second in eternity गोटे शाश्वत खेल में काल मध्य गोटे क्षुद्र मुहूर्तटे गोटे समुद्र बिंदुटी खसी आसे हजार कोटी कोटी
घटना भितर ये घटनाटी गोटे छोट घटना जो घटना को नहीं तुम एत चिंतित हो पड़ व्यस्त हो पड़ व्यथित हो पड़ मर्माहत हो पड़ अरे ये केते थर आघात पाइच तापरे देखिबो जे एंड यू कैन नो लॉन्गर बी अटैच्ड टू इट तापर देखियो तुम अटैचमेंट भांगे मने करंतु मु चाहूची मो झील बाहाटा यही परिवार रे कर दियंती किंतु से हे पारला मु व्यस्त हो किंतु सतरे कोन मु मो कोटी जन्म रे मोर तो गोटे जन्म न ना मु कोटी जन्म रे कोटी थर झील बाहर करती कोन एमती पाई छी कि नहला नहला आउटे कोन हबो at that time I didn't know the text of the Gita मा को जेतल मु डेविड नील के कहली मु सेतल गीता पढ़ी नथिली ए पर्यंत भी मु गीता पूरा पढ़िनी एटा मा कहिसंती केते मसिया 55 मसिया I had not read it completely yet you see मा किछि कथा कहले जेटा इनऑडिबल थिला कारण एटा तो प्रश्न लेखा हिच ना सब उत्तर प्रश्नोत्तर ओडिको तापरे कहउचंती ए जो श्लोकटी को मध्य मु पढ़ी नथिली सतेबेले जेतेबेले डेविड नील देखाउतले कारण एटा फ्रांस रे देखाउतले ना जे कोन कहा जाय छी मा ट्रांसलेट करचंती I translate in my own way मते ट्रांसलेट कली कोन कहली and detached from all fruit of action act अर्थात फ्रूट ऑफ एक्शन रु डिटेच कर दियो कर्म फल रु निज को मुक्त कर दियो किंतु कर्म कर युद्ध कृत निश्चय युद्ध कर किंतु पराजय हबो विजय हबो जणा नै निश्चय खेल मन दे की खेल प्राण दे की खेल किंतु खेल रे विजय हबो पराजय हबो जणा नै आमे तो कहूछु कर्मण्ये बाधिकारिस्तु मा फलेषु कदाचने कर्म रे बाधा नहीं बाधा कर्म करि चल किंतु फल रे केबे लक्ष्य रख नै मा से कथाटी कहली it is not like this but still that is what it means tar arth hala this I didn't know but I said exactly what is said in the Gita गीता रे जहा कहै छै मु सेई कथाटी कहली किंतु मु गीता सेतेबेले पढि नथिली आजि मध्ये मु पूरा पढिनी एटा 55 मसियार कथा मा कहउचंती तमे कर्म रे because you believe in your action जदि तमे कर्म रे विश्वास करूछो you ought to act तमे काम करो ना तम छुआर तमे जत्न नउछ नबाकू पड़िबो नियो किंतु से आईएएस हबो डाक्टर हबो इंजीनियर हबो कोन हबो सेटारे बेसी व्यस्त होने किंतु अनेक लोक अनेक प्रकार व्यस्त होई पड़ो you act because you must act भगवत गीता तो से कहउछ कर्म निश्चय करो कर्मटा छाड़ नहीं भगवान निजे कौन कहले मु मो पई किछि अप्राप्त नहीं मु तो सब पाई सारछि किंतु मु कर्म तथापि करूछि कारण महाजन माने जेउ पंथारे जानती ताही पंथा अटे मु कर्म कले बाकी दुनिया लोक समस्त कर्म करिवे यू एक्ट बिकॉज यू मस्ट एक्ट तमे काम करो कारण तुम काम करिया पड़िबो only it is a condition which can sometimes be a little dangerous from the external point of view because instead of willing with a sovereign authority that the rain must should stop one looks on at what is happening बाह्य दृष्टि विचार कले एई स्थितिटी सब बेले विपज्जनक हे पड़िवार आशंका रही कारण जदि आपण कहिबे वर्षाटा बंद हो जाऊ आउ हमर आइ बहुत इच्छा करिया बहुत चाहिबा आउ तापर देखियो सतरे कोन हला ताले सेमिति होबनी कर्मटा सेमिति
ମୁଁ କହିବି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହଉ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କାହିଁ ହେଲାନି? Am I God? Am I the rain God? No. କିନ୍ତୁ ମାପଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ but I tell you, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହୁଛି, if you like to pray, ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି କର, ତମର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି କର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ତମ ଅନୁକୂଳରେ ଘଟିବ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। ମାପଣି କହିଲେ we can pray now, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ। ମୋ ମାଙ୍କୁ ପଢିନଥିଲି, ଏଇଟା ପଢିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମା ଏ କଥାଟି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହସି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ମା ତାକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଭେରି ୱିଟି, ସେ ଭାରି ଚାଲାକ ଝିଅଟେ। ଗୁଡ୍, ଭଲ କଥା। ଦେନ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍, ଆଲୁଅ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ୱି ଶାଲ୍ ପ୍ରେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କର୍ମ କରିବାରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ନୁହେଁ। ଆମେ କର୍ମ କରିପାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଚାହିଁପାରିବା, କିନ୍ତୁ କଣ ଘଟିବ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିବ ଆମେ ତା ଉପରେ ଚିତ ହେଇକି ଭାସିବା, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା